रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला लिहिदायतिना अल-क़ुरआन फ़क़ाल फ़ीही शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा सय्यिदुल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात सामिईन, ख़ुसूसन मसाजिद के मुंतज़िमीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक में जो अज़ीम आमाल ईमान वाले अंजाम देते हैं, उन अज़ीम आमाल में से एक अज़ीम तरीन और रमज़ान के साथ मखसूस तरीन अमल क़याम रमज़ान भी है। क़याम रमज़ान के माना है तरावी अदा करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मुबारक है, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, रवाहुल बुखारी। कि जो शख्स ईमान और एहतिसाब के जज्बे के साथ रमज़ान मुबारक में क़याम करेगा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क़याम रमज़ान के माना ही तरावी के हैं। तरावी के सिलसिले में आम तौर पर दो कोताहियाँ होती है। वो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक से लेकर के आज तक जो तरावी जारी है और हरमैन शरीफैन और पूरे आलम में तवातुर के साथ जो तरावी जारी है, उसमें बिला वजह लोग कमी करके और उसके बाद फिर समझते हैं हमने तरावी अदा कर ली। याद रखें, हज़रात साहबे किराम, चारों अइम्मा, तमाम मुहद्दिसीन बशूमुल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के जो तरावी की नमाज अदा फरमाते थे, तरावी की नमाज वही है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस कोताही को दूर किया जाए। और जो भाई ये समझते हैं कि तरावी जो है वो है ही नहीं, जो सहाबे किराम से लेकर आज तक पढ़ी गई उससे कम है, बहरहाल उनकी अपनी राय है और अपनी राय पर अमल करने में खुद मुख्तार है। इस वक्त जो ख़ास बात अर्ज़ करनी है वो ये कि रमज़ान मुबारक में कुरान करीम अल्लाह ताला शानों की तरफ से नाजिल हुआ है, इसलिए रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत का बहुत एहतमाम करना चाहिए। चुनांचे उम्मत मुस्लिमा हमेशा रमज़ान में कुरान करीम की तिलावत का वो एहतमाम करती है कि जो काबिल रश्क है। और आज के ज़माने में चूँकि दीन का ग्राफ मुसलसल गिरता जा रहा है, हत्ता कि दीनी इदारों, दीनी अफराद में भी दीन का ज़ौफ़ आ रहा है और इबादतों का वो शौक़ नहीं है, इसलिए दूसरे तमाम शोबों में जो कमज़ोरियाँ और नकाइस हैं, इस बाब में भी कमज़ोरियाँ आ रही हैं। हज़रात, रमज़ान मुबारक में कुरान करीम की तिलावत के सिलसिले में पहली बुनियाद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक और मुक़द्दस तरीन अमल कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया करते थे और हज़रत जिब्रील जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया करते थे। इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की हदीस में वही के बाब में मौजूद है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान सुनाते थे हज़रत जिब्रील को, और हज़रत जिब्रील हुज़ूर को ज़ाहिर है रात को होता होगा, दिन में नहीं होता होगा, और मुमकिन है दिन में भी होता होगा, लेकिन बहरहाल हदीस में तो मौजूद है। इसलिए हज़रत साहबे किराम रात भर जागते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब तरावी पढ़ाई थी उसमें आपने रात में कोई आराम नहीं फरमाया, बल्कि पूरी रात तरावी में खड़े रहे हैं। और सहाबा में से बाद सहाबा ये भी कहते हैं कि चूँकि हमें अंदेशा था कि तरावी पढ़ते पढ़ते थकावट होगी, इसलिए एक सहाबी दीवार के करीब खड़े रहे ताकि अगर थकावट हो तो दीवार का सहारा लेना पड़े। जाहिर है आप अलैहिस्सलाम ने जब रात भर तरावी पढ़ी है तो कुरान ही उसमें पढ़ा होगा और तवील तरीन क़िराअतें की होगी। उसके बाद फिर उम्मत का अमल जो इस सिलसिले में है वो तो निहायत ही काबिल रश्क है। चुनांचे उम्मत मुस्लिमा की अजीम तरीन शख्सियत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के हालत ज़िंदगी मुतल्लिक़ में लिखा हुआ है कि आप रमज़ान मुबारक में रात में एक कुरान पढ़ते थे और दिन में एक कुरान पढ़ते थे। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के हालत ज़िंदगी में लिखा है कि आप तरावी 20 रकात पढ़ते थे, इस तरह से कि हर रकात के अंदर 20 आयतें पढ़ते थे और फिर तहज्जुद की नमाज में 10 पारे पढ़ते थे और दिन में एक कुरान पढ़ा करते थे। उम्मत हमेशा रमज़ान मुबारक में कुरान करीम की तिलावत का बड़ा एहतमाम करती आ रही है। हमारे यहाँ मसाजिद में जो कोताही हो रही है वो ये, लोग बोझ समझते हैं और चाहते हैं कि या तो तरावी हो ही नहीं, और अगर तरावी होगी तो बहुत मुख्तसर हो, और इसरार करते हैं इमाम साहब से कि बस आप सिर्फ छोटी छोटी सूरतों की तरावी पढ़ा दें और आधे घंटे में तरावी ख़त्म हो जानी चाहिए। और इस सिलसिले में बहुत सारे मुंतज़िमीन भी इसी मिजाज को अपनाना चाहते हैं। तो याद रखें, रमज़ान मुबारक कुरान करीम के नुज़ूल का महीना है, इसलिए हर मस्जिद के अंदर हाफिज़ों का इंतज़ाम हो जाना चाहिए और हुफ़ाज़ के पीछे कुरान रमज़ान में तरावी अलग सुन्नत है और पूरा कुरान करीम तरावी में पढ़ना या सुनना यह अलग सुन्नत है। अगर किसी मस्जिद में तरावी पढ़ी गई
مگر قرآن کریم میں صورتیں پڑھی گئی تو ایک سنت ادا ہو گئی، ایک سنت چھوٹ گئی۔ ساری امت جس پر عمل کر رہی ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسجدوں کے ائمہ حضرات اور مسجدوں کے منتظمین اس کا اہتمام کریں کہ اپنی مسجدوں کے لیے حافظوں کا انتظام کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہاں حفاظ کی بہت قلت بلکہ نایاب ہوتے تھے، بلکہ بہت سارے لوگ سمجھتے تھے قرآن حفظ کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے مدارس کے قیام کے نتیجے میں حفاظ کی فراوانی ہو رہی ہے، الحمدللہ حفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے شوق کے ساتھ حافظوں کو مدعو کرنا چاہیے اور پورا قرآن کریم تراویح میں سننا چاہیے، اور اگر تھکاوٹ ہو جائے تو وہ اور زیادہ اچھا ہے، کیوں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے لیے تھک رہے ہیں۔ جب ہم دنیا کے کاموں کے لیے تھکتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنا دنیا کمانے کے لیے تھکتے ہیں، تو اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر تھکاوٹ ہو جائے تو وہ تو اللہ کو اور زیادہ پسند آتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے، سننے والے کو بھی ثواب ہے، لیکن جب سننے والا تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اس وقت اس کو زیادہ ہی اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے منتظمین، مسجد کے ائمہ حضرات اور مسجد کے نمازی شوق کے ساتھ رمضان مبارک میں حافظوں کے پیچھے تراویح پڑھیں، اور حافظ محنت کر کے پورا قرآن اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں۔ الحمدللہ اب تو مزاج بدل رہا ہے، خود یہاں کشمیر میں پایا گیا کہ 3 دن کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا، 7 دن کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا، 3 دن کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا، یعنی 10 پارے ایک رات میں پڑھے گئے تراویح کی 20 رکعت میں۔ اسی طرح سے 7 دنوں کے اندر قرآن کریم ختم کیا گیا، 6 دن کے اندر قرآن کریم ختم کیا گیا پچھلے چند سالوں کے اندر، جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور وائرس کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار تھے، مسجد میں نہیں آ پاتے تھے، اس میں بھی اس طرح کا ماحول پایا گیا۔ ہمارے بزرگوں کا بڑا مشہور مزاج حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ محمودہ میں تو ہمیشہ سے معمول ہے کہ روزانہ تراویح میں 3 پارے پڑھے جائیں گے۔ اس طرح سے رمضان مبارک میں 3 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ تو دن میں اپنی ذاتی قرات تلاوت کی جائے اور مساجد کے اندر تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس مبارک حدیث من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تراویح پڑھتے پڑھتے جب آپ کو تھکاوٹ ہو تو آپ اس وقت احساس کریں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے بندے بستروں سے الگ میرے سامنے کھڑے ہیں، میں اس وقت اسی کی نقل کر رہا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایمان والے عباد الرحمن اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ تو تراویح پڑھتے پڑھتے پڑھنے والا بھی پیچھے کھڑے رہنے والے بھی سمجھیں ہم اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کو رکوع سجدہ کر رہے ہیں، کم سے کم اس آیت کی نقل ہم سے ہو رہی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے بندے خاص بندے وہ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ خاص بندے وہ ہیں جن کے جسم بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے خوف زدہ ہو کر بھی مانگتے اللہ سے ہی ہیں، اور اللہ سے امیدیں وابستہ رکھ کر بھی مانگتے اللہ سے ہی ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ مزاج پختہ اور ہم شوق کے ساتھ تراویح میں قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کریں۔ مسجد کے منتظمین اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، اور جو نمازی اصرار کرتے ہیں ہم تراویح میں قرآن نہیں سنیں گے، ان سے کہا جائے جگہ اگر بڑی تعداد ایسے کی ہوں تو مسجدوں میں الگ سے جماعتیں کی جائیں اور کہا جائے کہ اس جگہ تو قرآن کریم تلاوت کے ساتھ قرآن کریم کی تراویح پڑھی جائے گی، اور اس جگہ جو ہے وہ جو بوڑھے حضرات ہیں جو بیمار ہیں ان کی تراویح کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے جیسے پورے عالم میں ہر جگہ، یہاں پورے بر صغیر میں ہزاروں مدارس سے نکلنے والے علماء اور حفاظ مساجد میں پھیلتے ہیں اور ہر جگہ شوق اور جذبے کے ساتھ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کرے اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔